Shalom. Di damang dainang remaja na pasabulong dotro di sudah sekolah minggu. Selamat hari minggu ma dihita salhuna. Di bagasan guarna Tuhan Yesus Kristus tapuk kama par minggota. Tapuji ma Tuhan debata di bagasan Yesus Kristus. Nau pasauton baga-bagana dina didokna di Yohanes 14 ayat 10:1-10 songonon maridok disi. Jala pangidokku matu amai asa dileho Tuhamu sada pangodian na asing. Asa imat dongani hamu saliling nai imat todi hasitongani naso terjalo purtibion. Ai dang di ida jala dang ditada alai ditada hamu do ibana. Ai narap ma ibana do tahamu jala di begasan hamu ma ibana. Hasasau ni baga-bagai ima hasasaur ni tod di perbadia ima nuang nata ingot nata pestahon do tahalason atong bongot mahita tu persauran nabadia rabdohot debata ditong atongani perminggota mared di mahita. Mar hite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot guarni to di perbadia na tumopalangi dohot tanoon. Amen. Songonon ni na Tuhan Jehovah. Lehonokku Tuhamu rohanay baru, dohot to dinay baru tu bagasan ate-ate muna. Jala ucatokku do roha batu sian daging muna. Jala lehonokku Tuhamu roha namar pakilalaan. Jala lehonokku matodiku tu bagasan ate-ate muna ahu do mabahetsa asamar parangi hamu ni bagasan akapatikku aka uhupu pe radutan muna jala patupaon muna do. Haleluya. Martang yang mahita ale Tuhan di bata amanami hodo manodangi jala mangajari rohani akna porsea di hatam marhite to di perbadia sai buhai marohanami asature parhonami marhite hite to dimi asa tok tonggok dame rohanami makalasson hagogon nai
marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pati ni dibatasi ang ulunot ta di pesta perningotan hasasaur nito di perbadia sadarion. Di enes sian 2 Timoteus sada mamuka mesian ayat 7 laus mangudu tu ayat 8. Ai di lehot debatado tu hita to di hagugoon, to di haholongon, to di pangarajeo diri, dada to di hatahuton, ope unang humaila makatidak ko tu hatay. Jala unang hailahon ahu natarhurung humoko ibana. Dohot mahotahe makoko barita na ulii siyan hagugoon ni debata. Songo ni masahana at tong rak mangidugugo mahita siyan tuhat ta debata. Ali Tuhan debata say pergugoy mahaming mangulahon habar tupati mi. Amin. Mared de mahita mo siyan ede nomor 424 ayat sada dohot ayat 2. Tangiang pangodianon dohot baga-baga ni debata. Ale Tuhan debata amanami. Hodo debata nong mangusehon ton dim na badiay sumonggo pihami jol manaliaon. Asa diajari, dirajai, dipatiur, diperbadiay jala dipatok tong hami mian dibarita na ulii. Ton dimido namar pungu-pungu hami huriam. Asa masih jaloan, jala masih holongan, songon akaruas ni daging ini Tuhan Yesus Kristus nabadiai. Sian akapardangolan nabagas dohami jojo tuho. Ale Jehovah, saya tangihon maswara naming, saya patinggil mapinggolmu tumangihon suara ni angguk naming, molo tung majujur ho ale Jehovah di akadusa, tung ise mamanahan ale Tuhan, alay tahe, marroha pamuation doho, asi maroham di angguk nami. Ale Tuhan debata amanami, mauliate marohanami, jala pujion nami maho, ala ni sude habal gaon dot hamuliaonmu, na pinapatarmu tuhami,
Namarlas ni roh hado hami nuaing ala naung dilihon hoto di perbadia sumongko pihami. Alay namar ningot do hami di setaunan di Portibion hinorkon di Sorimago coronavirus disease 19 natongon huado pihami nuaing asi maroham di hami. Saya tumibu masal pukon Sorimago coronavirus disease 19 on sian tonga-tonga nami. Songon na pinatupam paluahon bang som sian parhatubanan Misir na niuluhon di si Musa. Namarsagi hotodim na badia itu tonga-tonga na sida. Naok patolak aek di jolo na sida. Na manugu na sida mamulus akapusat. Songon pinahan na tua turura. Ito gihoto di Jehovah na sida tu hasonangan. Ali Tuhan debata amanami. Sai pasu-pasu mahuriam na maringana do pedi hasyanganon. Asanak pe mga dopi paro kilon huriam ala ni Sorimago coronavirus disease 19 on. Toktong ditabay ho silhon leho tuhuria. Asalam gadda torok ni parbarita na uli dohot pangajari. Dohot para sini roha na mamaritahon habalgawmu di Portibion. Pakke mahuriam gabi habaoran di pasu-pasum tu akan humaliyang. Maradopon akka nahurangan dohot akka nagali pasu-pasu jala pargugoy akka partohonan ni huriam say sodangi jala pasu-pasu sudi parbunguan ni hala Kriste di gereja di persikolahan nang di bagas nabi say tata maruas ni huriam manang di dia pemaringanan di akka inganan na marseraki molo pe ikon mga dupi si tauno di tikyon alay pos dorohanami na pauzungon mudo'y marhite asin roham jala tuguon mudo tu hasonangan. Ali Tuhan debata amanami na ni Banu Aginjang hodo na patupahon hasisani dosa di hami halak na dangolon marhite anak haholongan ni roham. Say asi maroham di hami akan na mangarsak ko dosa nami. Say sahapi matubagasan rohanami hasesani dosa nami i. Lehon matuhami to dim na badiai asaw nang ganggo rohanami di asini roham. Alay asa hot rohanami marhaporsyaon laho manggotapon na sa dosa dohot roha Portibion. Asa ho pasaat hami diri nami tuho gabi pilihan na mangulu jalan nawadia marhiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata dihasisani dosa. Roma hamutu ahu asa mangulu to dimuna ni na Tuhan Jehovah. Tugsura rarado sa muna songon abit mga dadap botar do bahenok gusongon itak. Nagperara songon abit hasuba gabi songon hapas dongse. Hasangapon ma di debata na di kinjang. Amen.
hata ni dibata turpuk di pesta perninggotan hasa sahur nito di perbadia sadarion. Imana tersurat di Galatia 5 mamukka mesian ayat 10 saat rodi ayat 20. Alai odo hudok marguru tutod di ima hamu marparange unang pasaut hamu hisap-hisap ni daging. Alai molo ditogihon to di ihamu dang ginonggoman ni patik ihamu. Hasi pilih beguon, hadatuon, para musuh-musuhon, para bada-badaon, pangiburuon, rimas-rimas, par gutu-gutuon, par salisian, par tahi-tahiyon. Alai aka oddo parbuani toddi holong dohot las niroha dame dohot labas niroha habasaron habasaon haporsiaon halabohon dohot hatomanon. Alai akka ginonggoman ni Kristus Yesus dipersilak ko do dagingna rab dohot akka hisap-hisap dohot sakap-sakap. Unang mata iahi hasangapon na rumar, unang masyasapan, manang masilatean. Imasaha na, martua maaka na tumangihon hata ni dibata, jalan na opiopsa. Amen. Tidak ko mahaporsiautai songon nahin na tidak ko ninungata sa porsiaon di sadok purtibion ra mahitaman dok aho porsia di debata Jehovah ido ama pargugo na suatu dosan na tumapalangi do tanong aho porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadei iman na tinimon si Maria na gabi-gabian sa ton di perbadia andorang suabuhan ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuman ni Silatus na mati terpajal do ibana di hapin silang na tua-tua na toru dunitanam na mula mangulud di arpatuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamun debata Jehovah amane pargogo na suatu dosani di sima ibana pa mamulak sogo tu tanoon mangumihalat na mangulud do na mate aw persiari to di perbadia jaladong sa dahurian na badia huri hato panhela Kristen akan abadia doho dihasisani dosa doho dihatai na mandong mula mangulus sogot dangi halat ng mate doho dihangoluan rasurasuda. Amen.
hita saluhutna. Tabegema titing namasa di huriatta di bagasan mingguon. Minggu tanggal 31 Mei 2020. Goarni mingguta pesta perningotan hasa saur niton di Porbadia manang Pentakosta. Topik minggu tondi ni Jehovah na manogu tu hasonangan roh yang menuntun. Na perjolo Pentakosta perjolo dohot paduahon. Di minggu sadarion tanggal 31 Mei 2020 bongot mahita tu minggu pesta perjolo perningotan ni hasasaur niton di Porbadia manang pesta perjolo laos di padomu dohot minggu pesta paduahon perningotan di hasasaur niton di Porbadia pesta paduahon ima sialani pandemi virus corona COVID-19 sia na tongtong dope masa di negarata. Hasasaur niton di Porbadia tu pertibion patuduhon na tongtong diajari didongani jala ditogu-togu tuhani akana porsea madalani ngoluna atong mian matutu hita di bagasan ton di Porbadia asa didongani jala dipergogoi hita laho mangadopi akana masa di bagasan perngoluota lumobi di pertikian sinuaingon tongtong ma tuhata na mangalehon hahipason nang akka pandaraman tuhita saluhutna. Nomor 2 ulaun ni huria mardomu pandemi virus corona manang COVID-19 sia na masa di negarata sialani permingguon dohot pertangyangan wilayah tongtong dope patupaon ni huriata di Bagastabe tu kegiatan huria na asing masohot majo laho mangabat penyebaran virus coronai laho manguluhon hita patupa permingguon dohot pertangyangan di Bagas di parade huriata do lembar acara permingguon dohot pertangyangan tu ganup keluarga suangsongoni sop kopi acara dohot streaming tu permingguan boy mata payut-hiut melalui marhite WA Group manang barita HKBP Cilacap. Di bagasan rohana marsitutu tapatupa ma permingguan dohot pertangyangani di Bagastabe hombar tu acara naung diaturhon huriata. Patuluhon paket sembako. Manguduti titing dohot buah-buah ni huriata minggu nasalpu pasahaton ni huriata do paket sembako satu paket ma per keluarga turuas na terdampak COVID-19 sia. Mardomo tusi asaro mahita tu gareja pukul 12.00 sahat 10.00 laho manjalo paket sembakoi. Mardomo sialani akka pertikian di paima huriata do harorota sahat tu ari Senin sogot tanggal 1 Juni 2020. Songonima pinabotohon tuhita anggiat marhite holong pangurupionon boy paneakon pakilala ata paima salpu sorimagos COVID-19 sian negarata nang sian portibion paupaton pelean paduahon songot tada las nirohata di hasasaur niton di Porbadia di bagasan ngolutta laho mangajari madongani jala manogu-nogu hita madalani ngolu siapari anon dung sidung jamita pasahatota do pelean paduahon ima pelean tu ulaon pegabaran Injil manang sending HKBP Pusat tapasahat ma peleani di bagasan lasni roha. Barita parhepengon pelean minggu tanggal 24 Mei 2020 tuhuria 2.522.000 tu pusat 1.112.000 pelean hari hanana naik ni Tuhan Yesus 21 Mei 2020 tuhuria 1.626.000 tu pusat 740.000 pelean pertangyangan wilayah sada tuhuria 507.000 wilayah 2 tuhuria 370.000 wilayah tolu 180.000 pelean bulanan di calo huriata do pelean bulanan sian keluarga ni amata keluarga panggabian inang boru simanjuntak bulan Juli 1 Desember 2020 tuhuria 1.200.000 rupiah sian keluarga ni situa
Emeritus MS Lingga inang boru perdede bulan Mei 2020 tuhuria Rp200.000. Sian keluargani Amang J. Sihombing Opung Jones bulan Januari 1 Desember 2020 tuhuria Rp300.000. Si Hamolateon di Jalo Huriata do Hamolateon sian keluarga Panggabean inang boru Simanjuntak mandok moliate tutuhan Allah hipas sude keluarga ultah ni boru dohot parumain nasida di bagasan bulanon jala masohot ma pensiun opung hanna boru sian perkerejuanna di pasat nasida padita resort Rp300.000 tu perhalado Rp200.000 kor ama Rp100.000 kor ina Rp100.000 kor gabungan Rp100.000 sekolah minggu Rp100.000, remaja Rp100.000, naposo bulung Rp100.000. Sian keluarga ni amang keluarga Jesse Hombing manang Opu Jones di pasat nasida tu elim hepata Rp100.000. Sian keluarga ni Opung ni si Paskah Raja Guguk siala hipas-hipas sude keluarga dohot sude poparan diramoti tu hatta di pasat nasida tuhuria Rp350. Perpuluhan keluarga Jesse Hombing manang Opu Jones di pasat nasida tuhuria Rp100.000. Jumlah kas dohot pengeluaran tabereng ma di lembar titing na adong dihita. Songoni ma titing di mingguta na sa mingguon. Nuang pe tapasada marohata martangyang mahita. Tuhan debata nami namar habangsa di Bano Gijang, puji-pujian doot hasangapon mardongan moleate, upasat hami tujolom, disiala asin ni roham nama dongani hami, umbain bui hami ro nuaing tujolom. Tuhan, sadario pe namar pungu do hami nuaing di bagas nami be, rap dohot keluarga nami, ima napatupahon permingguan nami, lau mamuji pasangapon guarmi, disialani ale Tuhan, marpanangi maho di pangiduan namion. Tuhan, nung ngatung masiol hami pajupang dohot akkadongan nami, marpungu rap marsaor mamuji guarmi, alani tamado hami mangelek dia tua dopamu nabadiai. Asa salpuhonomu akkamara namasa di tonga-tonga ni negara namion, ima COVID-10 sion. Tung meragam do akkar si taono di hami, tarlumo bimai anak pod nami, nama sohot sian persikolanna, namar siajar di bagas nabe, disialani ale Tuhan, ajari jala perbisuki nasida, anggiat boi mengikuti aka program na pinasahat ni guru nabe, na bersifat online di bagas nabe. Suang soni manang aka dongan nami, nama sohot sian aka perkerejuan na gabe maul nasida mangalului dalang ngolu, gabe olu nasida marsak, jala madele alani nama saon disialani ale Tuhan saya patuduhonomu madalan japalan nalomak dinasida alani pos dorohanami Tuhan molotungadong pe yak kadongan nami na di bagasan persahiton galeni daging dohot parukilon asaleonomu dinasida hamalumon pergugui akka obat na dipangan nasida asa mergugo lau memuji pasangapon guarmi. Soang-songoni male Tuhan nang akka para medis, isarana, dokter, perawat na berjuang di gargar terdepan alani kopiton, pergugui nasida dinalao manangani akka pasien narotu nasida jala lehononmu semangat doho gajang nyumur terlumo bimatu keluarga na ditinggal nasida di bagas nabe. Soang-songoni male Tuhan nang akka uluan dohot parhaladomi, sailonomu dihami hasadaon ni roha, dohot hatorangan di pikiran, dinalau makuba si huriami, pergugui hami saluhurna Tuhan, gabi marmulia maguarmu. Secara khusus mangido hami tujulom ale Tuhan, di piga ari nang salpu, na di pamasaho di hami parukilon, ima nang jumolo di alapo ang ginami, sian tonga-tonga ni keluarga nami. Mangido hami Tuhan, asa pergugui manang hami, terlumo binang na tua-tua nami na ditinggahon ni ang ginamion. Unang sailalap marsak, madili alani
Postura nami ali Tuhan, apuli jala pergugui mana tua nami i, jala leo nahi pason dohot gajang ni umur. Ale Tuhan, dang tamahami mangido si pangidon nami tujulom. Di siala gudang ni dosa pangaleson nami, di pernguluan nami. Jumolo sesa manang dosa nami, asa anggiat unang tarabat pasu-pasu nalau si pasaton mu Tuhami. Jalo matangiang dohot elek-elek namion, marhite guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, martangiak kami Tuhan dopamu. Amin. Martang yang mahita dameni debata na sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Kadamang dohot dainang hanggi pinaribot ruas dohot parhalarin huriat tahaga bebe Cilacap pesta nabalgado minggutta sadarion ala parningotan ari hasarun itu di Purbadia naik ke 2 hari tapes tahun holani sedos ni rohani parhalado dohot sian panatapan nami alani pakkorhon ni pandemi COVID-10 siau dope molotung holan sahaliope parsauratah parpunguata doho parminggota las marata kamang do tamuinang jala molotung dibagas tabedo pehita lau makalasson dengan bahasan debata na pasar hontodina tuhita tong taha molate hommai atong di minggu parningotan ari hasarun itu di Purbadia sadarion pakulingan itu hatta mahita marhiti hatana na dienet sian buku panurirang Jesaya bidu ono pulu tolu mamuka sian ayat 10 sada saat rodi ayat 14. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu peringatan turunnya Roh Kudus hari ini diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 63 dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya dalam bahasa Batak. Songonomma hatari di Batak. Alai saitok tongdo anggo ibana marningot di bangsona uju di ngolu ni si Musa dia ka ari narobi. Alai anggo naong didok nasida di dia do ibana naong mabuan nasida nakok sian laut rap dohot parmahan ni parduan ni biru-biruna. Di dia ibana namar sagihon todina nabadiai tutonga-tonga nasida. Ise ibana na manugu si Musa marhite siang tangan hamulionna naung patolak aik di juru nasida lau mabain baritana saleling-lelengna ibana na manugu nasida mamulus akka pusat songon hoda diadaran dang dung tartuk-tuk songon pinahan na tua turura ditogihon tod di Jehovah nasida tuhasonangan songonipe ditugihon ho bangsom asa mabain guarmu marmulia songoni maridok
di bagasan Turpuki. Kamang datamoinang, sebelum Yesus naik ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya bahwa dia akan memohon kepada Allah untuk mengirim penolong, roh kebenaran, roh penghibur, dan Roh Kudus yang akan mengajar segala sesuatu dan untuk mengingatkan akan yang sudah diperbuat Allah dalam hidup kita. Itu kita bisa baca dalam kitab Yohanes pasal 14. Dan pada minggu peringatan akan turunnya Roh Kudus hari ini, Nabi Yesaya menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa roh Allah selalu ada buat bangsa itu. Dalam sejarah keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir yang dipimpin oleh Musa, roh Tuhan selalu memimpin dan membimbing mereka, baik secara langsung atau secara pribadi kepada Musa ataupun kepada bangsa itu sendiri. Roh Tuhan yang menghantar mereka ke tempat perhentian di padang gurun. Roh Tuhan yang mengajar bangsa itu agar tahu bagaimana beribadah kepada Tuhan, bagaimana supaya Tuhan selalu bersama dengan mereka. Roh Tuhan juga yang bekerja membuat mereka nurut dan taat kepada perintah Tuhan dalam kepemimpinan Musa. Roh Allah yang mereka biarkan berkuasa dan hidup itu menjadikan mereka selalu menjadi pemenang dalam setiap peperangan dan pertempuran yang mereka hadapi. Tetapi dalam perikop ini memang di ayat yang ke-10 sebelum memasuki ayat yang ke-11, Yesaya menyatakan bahwa bangsa itu pernah mendukakan roh Tuhan. Akan baca dalam ayat yang ke-10, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Artinya bangsa itu sering tidak setia, tidak taat, bahkan melawan hingga membuat Allah kecewa. Saudara-saudara, dalam Alkitab ditemukan ungkapan mendukakan Roh Kudus hanya 2 kali ditemukan. Satu dalam kitab Perjanjian Lama yang tertulis dalam nats hari ini, Yesaya 63 ayat 10, dan yang kedua dalam kitab Perjanjian Baru, Efesus 4 ayat 30. Dalam Perjanjian Lama, mendukakan dipakai dalam bahasa Ibrani asaf, yang artinya menjadikan orang susah, sedih, murung. Dan yang kedua, menjadikan orang marah. Sedangkan dalam kitab Perjanjian Baru, dalam Galatia 4 ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Mendukakan di kitab Efesus ini dipakai dalam bahasa Yunani lipeo, yang berasal dari kata lipe, yang artinya hampir sama dengan asap, membuat orang bersedih dan berduka. Jadi mendukakan Roh Kudus berarti membuat Allah murka, membuat Allah marah, dan menjadikan dia musuh atau lawan. Apa pesan
dan pengajaran dari perikop ini yang diingatkan oleh Yesaya kepada bangsa itu, dan juga buat kita yang merayakan Pentakosta pada hari ini. Roh Kudus mengingatkan bangsa itu apa yang telah dilakukan Allah buat mereka. Kita sebut saja bagaimana Allah memilih Musa menjadi pemimpin dan membuat bangsa itu diizinkan oleh Firaun berangkat dari Mesir. Dan ayat yang berikutnya, ayat 12, seperti apa Musa dan bangsa itu bisa menyeberangi laut Tiberau, dan juga bagaimana mereka melintasi padang gurun tanpa tersandung, dan mereka seperti ternak turun ke lembah memuaskan dahaganya. Itu yang kita lihat dalam perikop itu. Dan itu juga yang menjadi pelajaran buat kita. Mungkin kita pernah mengalami masa sulit, banyak pergumulan, ada kesusahan, tetapi Tuhan masih membiarkan kita boleh berada sampai saat ini. Atau mungkin kita pernah menderita, pernah sakit, atau mungkin hampir putus asa. Bisa saja sudah berobat kemana-mana, tidak mendapatkan kesembuhan. Dokter sudah menyerah, bahkan rumah sakit sudah menyarankan pulang. Tetapi entah bagaimana dan seperti apa kita memperoleh kesembuhan. Atau mungkin saat ini wabah COVID-19 masih mewabah. Banyak korban yang terpapar. Banyak orang yang bergumul, baik karena di PHK, menjadi pengangguran, sulitnya merasakan pemulihan seperti yang sudah kita rasakan sebelumnya. Tetapi kita harus ingat, Tuhan tetap menyertai. Tuhan tetap ada bersama dengan kita seperti menyertai bangsa Israel saat itu. Dan yang kedua, dalam banyaknya pergumulan, dalam banyaknya kesulitan, dalam banyaknya tekanan, bahkan kita seperti merasa tertindas, atau tuntutan-tuntutan yang harus kita jawab dan kabulkan. Itu adalah bagian dari kehidupan ini. Tapi satu hal, sebagai orang percaya, kita harus ingatkan diri kita sendiri, jangan pernah mendukakan Roh Kudus. Karena dialah yang setia, dialah yang menuntun, dialah yang membimbing, dialah yang membawa kita kepada kemenangan. Untuk itu peringatan turunnya Roh Kudus tahun ini mungkin tidak seperti tahun-tahun yang sudah kita lalui. Tapi kita harus percaya Tuhan akan tetap bersama dengan kita, dan Tuhan akan membawa kita ke arah kemenangan yang Tuhan janjikan buat kita. Biarlah kita selalu setia bersama dengan Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus-Nya. Selamat hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Martangi yang mahita. Debata Jehovah manami di bagasan Kristus Yesus dohotod di porbadia di minggu sadarion huha mauleate hokami jala huhalasok kami mah todim to di porbadiai naro manopot hami madulu hami mengajari hami maniroi hami dohot payuti utami di pardalanan di ngoluon. Sihol dohot lungun ni rohanami Tuhan kon marsaor dohot ho di bagat coromon makalason parningotan di hasaor ni todim to di porbadion alay son depe pangotak ni pandemi COVID-10 siaon om matangiang pangiduan dohot elelek ngami tuho asatibu salpuhonom musyang ngulunami siya luat nami siad bangson nang siap portibion asaboy semua kami muse
lau manguruti ngulu nami, mangulak ka siulaw nami, mangaluluya ka narikoti, dohot maparjuakon na huhirip kami di ngulu nami, nang tuaka pinopar nami. Atok Tuhan, molo saat rotikyon, ikon di bagas nami bedo pehami, marsaor marpungu dohot ho, terlumubi makalason parningotan di hasaur nito dim to di porbadion martinangi marbinegi mahuamang jalahak aha pinahu parsita hami nahalungut tuk kami songon ruas muhami di botohoro hanau hirip kami atong patulus may hobar tulo meniraham nungahu pasat hami nakin tangiang nami di tangiang pangodianon saya lusi may Jalan leon ma Tuhan na mulia dumenga di hami. Apule matutuak ka na marsak. Lehon magogo diak ka nagali. Lehon pos niroha pakirimon diak ka na madate dohot madele dinguluon. Jala leon ma pakirimon na manghulu. Pabua marture jala denggado tujulanon lehonommu ditikinabi. Nambekay marlas niroha hut madok moliate tu arupanmu nabadiyay. Sahat dihoma pardalan ni huriam itu hadis hadok portibion terlumui ma huriam hakabipi homa Tuhan na manguluhon huriamon kana posom dohot ruas ni huriam saluhutna lao madalani ngulu na pinasatmon sosoni manang bang sorok negara nami asa mardalan hobbar tulo moni roham panggonggomi uluan presiden nami dohot akan amadong hanisa homa Tuhan na malion gogo hai pason bisuk jala parbinotuan sian banwagi jang law manguluhon bangson asa marture mardalan dengan hobbar tulom ni roham jala hungot tayo matutu akan napina subasum gabi pangubati dokter para medis nagabi ula-ulam law mangalion hai pason hamalum to akan marsahit terlubowi pakorodot pangotak ni kopit 10 siyon homa na mangaluas na sida di bagasan las niroha manuhuk ulaw ni paso-paso ke keluarga na paberhaton na sida jala paso-paso na kausaha-usaha na sida asa di ujung na boy tulus kana hirip kami na pinarsitan niroha nami si pasatom mo hobbar tulo mo niroham atok Tuhan pasik masaluhut na hobbar tulo mo niroham ahamana hupang hiduhok kami di tangiang nami jala sesa marusa nami jalo tangiang nami na upasatami hola di bagasan Kristus Yesus maulate madiho. Amin. Tihu tuang usia caraon tu pangujungi hurian itu hata pos maroham aitod dini Jahoba do manogu hamu tu hasonangan alani totong mahamu marpakirimun na mangolu tu ibana ay salileng di portibion hita sayrongom do akka parukilon
haporsuhon dohot sitaonon manosak ngolutta. Molotok tong hita marpakirimon na mangulu tu debata dohot tu baga-bagana manahan mahita mamolu sa luhut na masay sahat rodi ujungna. Adidok hatani debatado di Jesaya ono plutolu ayat 14. Songon pinahan na tuat turura ditogihon tod dini Jahoba na sida tu hasonangan. Songonipe ditogihon ho bangsom asa mabahin guarmu marmulia. Pilujima debata namanugion hita tu hasunangan. Unang matayahi hasangapon na rumar. Unang masyasapan manang masilatean. Alay borhat mahita tu portibion maparangehon todde ni Tuhani lao marparbuehon. Holong dohot las ni roha. Dame dohot labbas ni roha. Habasaron. Habasaon. Haporseaon. Halabohon dohot hatomanon. Ayak kaido di halamohon debata lao parohon harajaon na di portibion. Ujung ma perminggu tahun tapasahat manang pilihan tu debata martangi yang mahita. Ali debata manami na di benua gijang hodo haroruan di saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasau libasa na mauliutus. Hupasat hami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asahu parahasya kami pilihanon patibulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutad dahami gurang ni silolyomi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami nasotara samdo gorang ni silelyomu dihami. Toddim na badiyay di lehoko tuhami jolma. Sumonggo pihami na liaon. Naumargaido di lehon ho tuhami. Jala gumodang doi sian portibion dohot sian pangisina sude. Ope mauliate marohanami jala pujion nami maho ala ni sude habalgao dot hamulionmu naong pinapatarmu tuhami. Sa lehon matod di porbadia tuhuriam akka naulo mangihuton Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami asa diajari dirajai dipatiur diperbadiai jala dipatok tong hamimian di barita nauli. Aleto di perbadia say pasada mahuriam na pinapungu-pungumi asa masih jaloan jala masih haholongan songon akaruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus na badiai sodangi jala patiru mahami asa hutad dahami akadusa na balga dohot na met si pasidingon nami say buas mahomane sa dosa nami asalam badia jala baru hami ganupari
asa tarbain hami saur di bagasan huria na badia na sasadai. Sayod dihon jala padomu hami tu amai, asa pos rohanami madok amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Saya tabai sila lehot tu huria, asalam gadda torop ni akka parbarita nauli dohot pangajari dohot para siroha na mamaritahon habal gaunmu di Portibion. Saya sodangi jala pasu-pasu sudi parpungan ni halak Kristen di gereja, di persikolahan, nang di bagas nabi. Asa tahu na sida saor tu parpungan sugut. Saya sungguh kana terpurum, jala pergugoya kana gali. Saya songgoti ma akan yang duhut natakang marroha, asa ditinggalhon na sida hajahaton nabi. Saya parrohaya kana bojok roha, jala puli akan marsak duhut na danguli. Asa unang di rupa-rupa Portibion akan manguloyho. Saya tatak mana tergugut duhut na pinaburu-buru halak ala ni haporsyaon di Tuhan Yesus. Saya jari nasida maralus jalamian maho di bagasan nasida. Saya ramoti mapikiran niya kapanggonggomi dohot panguhum asa tigoruhum nasida jala asa dihabiari nasida ari paruhuman sugut. Saya patugu haparsyaon nami asa toktong huyot tami naung sesa dosa nami jala buano muhami tuhang uluan sugut. Saya sungguli pakirimon na mangulu di hami asa pos rohanami nang malaki dagingon panguluom mudo muse asa masuk hami marnida de bata ama marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin aliyama nami na di Banua Gijang. Saya pinarbadia magwarmo. Saya Roma harajaonmu. Saya saut malomon ni roham di Banua Tongaosong na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami togi tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamua pasu-pasu sian Tuhan de bata mata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Disodakkon Tuhan de bata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakkon Tuhan de bata mabuhina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Amin. Horas madita salutna. Akamang dodainang ruas ni AKBP Cilacap, sekolah minggu, remaja, naposo, ama dot ina. Kami segenap tim pelayan minggu ini mengucapkan selamat hari Minggu turunnya Roh Kudus. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Yabo